Haglia tipra hastewa tipra sarong ni sakabo wansabo suni borok bai satong jakma tang salo bubagra khor aguli mufit phalogo samung khai tongnai suraji tipra mungoi khoroksa tipra sano bujakmanok tui United Tripura Youth Association Central Committee ni bukhaktui fresh meat khaijaka tai bunai phalok ni bubagra opusahano krak majra ma khainai hunui bo sajaka সারিগো ও গট নাংমান ইয়াগলো যে বুজাংনাই ব নিজস্ব ভাই ও থানাও পশ্চিম থানাও এফআইআর খামে ইয়াগলো ব তিনি ফুং জরতি পর্যন্ত তাখনো এফআইআর নি কোনো না জায়গাখো অবনতি লিতাম সানাই অবনতি ন চুমিয়া খানাকা চুমিয়া গো যে সুরজিৎ তাই অরনি যে চিনি ইউটিউআই ni যে মেম্বার্স যে টংনাই রক বক পশ্চিম থানাও থাঙ্গা এফআইআর খানাই বগৈ কিন্তু বক সাই হরফং যে এফআইআর जों दाबो रिसिप्टखौ बिरायमियाखौ जों लुरनाय किन्तु दाबो बर'या अबनि बेसिम साना मुचुगो जे तानि बगे एफआइआरखौ एक्सेप्ट खाया जदि पुलिस प्रशासन अंखा आइन नायै बिचार खानानै जे दुषिन बर शास्ति दनर बागैसे पुलिस प्रशासन खाजगो पुलिस प्रशासन तानि बे खाजगबा तिनी आंगो जेल तानि सालाम जागबा तिनी आइन तानि सालाम जागबा आइन सालाम जागबा नांखा जे बर बे आइननि खायने बनो शास्ति दनर बागैसे आइन सालाम जागबो अनबायदा आं तिनी साना मुचुगो जे वेस्ट जे थापिएस जे सुरुजिनि जे एफआइआर एक्सेप्ट खाया अब दाख्लै एक्सेप्ट खानाय दं आरो अब एक्सेप्ट खायांखाय जों निश्चय जों आसाबै दंला जों अबनि पाल्टाजों प्रतिबाद खालामनो प्रस्तुत दं नर कोनो समय बिदा रक खायरि मारो दं असुक समयनि बिसिंगो एफआइआर माना नाय अब जों समय खामानि गरै जों तिनि सारिगाव थांनाय तिनि सारिगाव जोंनि टीम थाङै दङ जे अर एफआइआर जे डायरेक्ट खामानि अब तानि बे एक्सेप्ट खायजागे तानि बे रिसिभ खायजागे अबनि बाय थानानै साइटआव लायदङ अब थांनाय तिनि सारिगाव भिक्टिम बनिजिबो थानाय आरो दिनो तिनि सारिगाव बिसोर जों एफआइआर जों एक्सेप्ट खायांखाय जों आरो जों आलादासिन पदक्षेप लानो जों प्रस्तुत दङ मियानि जे अघटनाति जों बेलेना खामजाक जोंनि इउटिआइ एरब जों नुखा जों मियानि जोंनि थाखो सुरजित बुजांमानि दायो जे बनो बुगै बुनानि सिमनिया बनो माने बुथानानि अहाय एकटा चाइटक बुंजों नुगो दुगान मालिक अपुसाहानि थानि जे बनो अबहायबो साजाका हिनै जों सुरजित बेजों फुनबाय जों कक्सालायका जे नना आरो दुगाना तनिया नना दुमासरा तंदि मनुगो तंदि जे बुंतंदि नना जों जे जागार तं आमबासा तंदि मनु दुमासर जे बुंतंदि नना रुतुखौ जों बुमानो बुथालै मानो हिनै सुरजितनो हुमकियोगो गे अबनि बागै तिनि आं साना मुसुगो अबसिबे तिनि जों मियान खानाका जे पश्चिम थानागो थांमानि एफआइआर फाइल खालामनायनि बागै नेबक एफआइआर न रिसिभ खाया तामानि कारण दं अबेदि आं हास्ते हाबां तानि सोंनानै मुसुगो अबनि कारण तामा तानि बागै तिनि तिप्रा साखरकता बुजा थाखाय तानि बिनि बागै जे बुनाय जे काल्पित बिनि एगेन्स्ट तानि एफआइआर एक्सेप्ट खायजायो अबनि कारण तामा के अनबायदि आं साना मुसुगो जों इउटिआइ एराव जों जदिनो अबहाय जदिनो सुरजित जे बुमानि बिनि एफआइआर जदि एक्सेप्ट खायांखाय जों आसबै दंगला जों जथेष्ट जों जे फारि माने जों आंदोलन होनाय जों रेडि दङ ताइ जदिनो अबहाय दिनै सुरजित त्रिपुरा दिनै अमुक देबरमा अमुक रियां अमुक चांमा जदिनो अबहायके बुजागो जदिनो एफआइआर जदिनो एक्सेप्ट खायजागिया लिगेल एक्शन लाजायांखाय आइनगत जदिनो शास्ति लाजायांखाय जों त्रिपुरा साजों आरो आसबै दंगला जों त्रिपुरा साजों दिनो बुजागो जदिनो जों बिसार मायांखाय नांखाय जोंबो बक जेबाबे जोंनो बु सेबाबे जोंबो याक्ति सानानिबा जों जबा गाफलानि जों तियार जों मानो अनबायदिनो पाइथारजों हास्ते हाखनो गयनाय जाहाथे जेसिनि ताखौ सुरजित जे बुनानि एबा बुथालनानि बागै जे चाइटक मानि जे बुथालायनो नांखाय जे बुदोंदिनो हुतु गयनो बुथालायनो जे हुमकि रमनि एबा एटेम्प टु मार्डार अन बागै अपुसाहानि बिरुद्धे एवं अपुसाहानि लगे दंनाय जे सागर दासनि बिरुद्धे दाख्लिनो शास्तिमूलक जदिनो स्टेप लायांखाय जदिनो पदक्षेप लायांखाय जों इउटिआइ जों गुरुकुल आसबै दंगला हामबाय প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য চিকিৎসার জন্য তাকে অর্থ প্রদান করা হোক এবং আমি এটাই আশা করব এবং প্রার্থনা করব আমাদের প্রশাসনের কাছে রাজ্য সরকারের কাছে যে এই ধরনের হামলা অপ্রয়োজনীয় যে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলতা যাতে আমাদের রাজ্যে না দেখা যায় সেই জন্য সব ধরনের কর্মচারীদের জন্য যাতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় এবং আমরা ইউনাইটেড ত্রিপুরা ইউথ অ্যাসোসিয়েশন একটি নন পলিটিক্যাল নন রিলিজিয়াস একটি সংগঠন আমরা এই সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা এই
নিন্দনীয় কার্যের জন্য আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং ধিক্কার জানাচ্ছি। এবং অপু সাহার সাথে আরেকজন ব্যক্তি ছিল, ওনার নাম হলো সাগর দাস এবং অপু সাহা নামক ওই দুই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে যেন কঠোর থেকে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, সেটাই আমাদের দাবি। তা না হলে যদি অতিসত্বর এর জন্য যদি কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাহলে আমরা আইনের কাছে এবং আইনগত ব্যবস্থা নিতে আমরা বাধ্য হব। সবাইকে ধন্যবাদ। সবাইকে নমস্কার। আজকে আমরা ইউনাইটেড ত্রিপুরা ইউথ অ্যাসোসিয়েশন এর সংগঠন এর পক্ষ হইতে আজ আমরা একটি আলোচনার জন্য জমায়েত হয়েছি। দুঃখের বিষয়, গতকাল 7ই নভেম্বর আগরতলায় স্থিত বিদুরকর্তা চমুনিতে মুফতি নামক একটি কাপড়ের দোকানে একটি কর্মচারীকে বেধড়কভাবে মারপিট করা হয় এবং তার উপর আত্মঘাতী হামলাও চালানো হয়। এবং ওই যে মুফতি কাপড়ের দোকানে যে কর্মচারী ছেলেটি, তার নাম হলো সুরজিৎ ত্রিপুরা। সে অত্যন্ত একটি গ্রামের ছেলে এবং সে টাকা পয়সার অভাবে ওই দোকানে পার্ট টাইম জব করত। কারণ পড়াশোনার খরচ এবং তার যাবতীয় খরচের জন্য তার কাছে সামান্য টাকা ছিল না, সেই জন্য সে ওই কাপড়ের দোকানে পার্ট টাইম জব করত। কিন্তু ওই দোকানের মালিক অপু সাহা নামক এক ব্যক্তি যখন ওই কর্মচারী ছেলেটি যখন অপু সাহার কাছে তার পাওনা টাকা সেটা চাইতে যখন গেল, তখন ওই ব্যক্তিটি অপু সাহা হঠাৎ করে খেপে গিয়ে একেবারে তার উপর, ওই কর্মচারীর উপর, সুরজিৎ ত্রিপুরার উপর প্রাণঘাতী হামলা চালায়। আমাদের কাছে সে ভিডিও ফুটেজটিও রয়েছে, যেখানে পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে যে ওনার হাতে একটি ধারালো অস্ত্র, যেটা লোহার রড দিয়ে তার পেটের উপর হামলা চালানোর সে চেষ্টা করেছিল। সেখানে যদি অন্য ব্যক্তিরা যদি না থাকতো, তাহলে ওই অপু সাহা তাকে, ওই ছেলেটিকে জাগাতেই তাকে তার প্রাণহত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করতো না বলে আমরা মনে করি। ওই ভিডিও ফুটেজটা আপনারা দেখতে পাবেন এই ক্লিপের মধ্যেই। তারপর ওই অপু সাহা তার বিরুদ্ধে স্থানীয় থানা, পোস্ট অফিস চমুনি স্থিত পশ্চিম থানাতেও এফআইআর করা হয়েছে। যদিও সেই এফআইআর কপিটি এখনও আমাদের হাতে পড়েনি। আশা করি আমাদের প্রশাসনিক তরফ থেকে ওই অপু সাহার দুষ্কৃতী অপু সাহাকে একদম আইনগতভাবে